So, kung given kami, for example, during the exam, given kami abisang quotient sang functions, tapos ang balbi sa babaw, find the derivative of the quotient of these two functions. So, kung hindi ka kabalo sang formula, hindi ka kukuha sa derivative. No? So, ang ginibra namon, ginatanda na namon. Ang low is the denominator, ang high is the numerator. So, ang keywords namon are low is low di high minus high di low. Low means si g of x, low di high. Ang di high meaning derivative sang sa babaw. So, that's f prime of x minus high, ang sa babaw, f of x, minus times di low. Na. So, muna ang pagtanda namon. Wala introduce ko lang sa inyo, pero in our case, available man niya sa inyo ang formula. So, it won't be hard for you to memorize pa. Kami sa una kay gina-memorize pa ni namon mo, wala gid. As in, blank slate gid yung mag-exam. Ikaw gid tanan ma-provide. Ikaw ma-memorize, ikaw ma-solve, tanan-tanan. Amo na siya, alright? So, this is the formula for finding the derivative of the quotient of two functions. So, amo ni gamito naton kung mag-solve kita karon. So, we have a tip here nga ginhatag niya sa akon. We should be reminded that ang derivative kuno sang quotient is not equal to the quotient of their derivatives. Again, the derivative of a quotient is not equal to the quotient of their derivatives. Anong bot silingon? Hindi pwede nga kuhaon mo ano yung derivative ng bote man para hapos kuhaon ta naman ang derivative sang numerator then kuhaon ta naman ang derivative sang denominator dus i-divide ta sila. No, amo na ang hambal sang tip diri sa aton. Ang hambal niya, ang d of x, ang derivative ni f of x over g of x will never be equal to the individual derivatives ng numerator kag denominator kag divide lang sila nga duwa. So, hindi pwede. Okay, so amo ning ginahambal ko sa inyo kagina nga nga technique nga gingamit namon. Again na remember that ha, hindi basta mambal ka nga masapos siya kuhaon na yung derivative ng isang numerator tapos kuhaon mo naman derivative sang denominator tapos i-divide. No. Nahapusan ka tuod, pero wala ka nakakuha sa insaktong answer. Ang correct na formula is this, ang ginpakita ni Ma'am Kaina. So, amo na iya dapat ang aton nga gamiton. Or, amo yung ginambal ko sa inyo Kaina, bala nga low d high minus high d low over low squared. Na, kali kaingla nang kamusang tandaan, kay ready naman da ang formula. So, amo na. Hindi na kamabudlayan. This is applicable only if ang exam naton is face-to-face kag wala kamugid sang dalang formula. Okay, so let's proceed right away to the first example. Let's apply the formula na ginhatag niya sa aton kaina para mag-solve sang derivative sang this given function. So, ang function naton is h of x equals 3x plus 5 all over x squared plus 4. So, we are to compute h prime of x. Okay? So, wala na kita dali sang unlike sa product rule, there is an alternative way of solving the derivative. No? Sa quotient rule, wala gid. Wala kita choice, kundi i-follow gid natin ang formula. Now, ano obrahon naton? I-remember natin to ang formula kanina. So, h prime of x is equal to, say ang aton yung numerator, ang 3x plus 5 is equal to f of x. Ang denominator naton, nga x squared plus 4 is equal to g of x. So, i-represent lang natin sila para nga mas maintindihan natin ang setup sang aton nga formula. So, ito gani, low d high. So, that's g of x times, kung nakatupaday, multiple ng multiplication, ha?
or sometimes nabutangan natin period, pero basta nakatupaday ganyung mga functions or mga algebraic expressions, understood na nga ginamultiply sa kalisa. So, hindi na ako di magbutang sang period o kung x, kaya understood na ha? So, that's low, d high, minus high of x, so g prime of x siya, all over g of x quantity squared. Okay? So, para mas mahapos pagid, masubstitute na lang kita, kuwao naton si f prime of x. Okay? So, hindi kita mag-substitute niya kung ano, i-substitute na diya sa formula ang nanamin ko. So, kuhaon natin ang derivative anay sang numerator. So, that's f prime of x. So, this is very simple lang, no? Na algebraic expression. This involves ang power rule, kag sum rule, kag constant. So, 3x. X, ang power ni x is, or ang power or exponent ni x is 1. So, nagasubtract kita 1 sa aton numerator nga power, I mean sa variable, sa power sang variable, or sa exponent sang variable, ay since 1 ang exponent ni x, so 1 minus 1 kita dira, x will be raised to 0, and any number raised to 0 is equal to 1. So, that's why si 3x mo magiging 3 na lang. And then, by the virtue of constant rule, 5 is a constant. Derivative of any constant is 0. So, plus 0 ka diri. So, hindi na lang pag-isulat. Kay 0 naman lang na siya. And then, g prime of x is equal to, papanaugon, ano gani, diri kita na sa first naton nga term. Papanaugon ng exponent ni x. Exponent ni x is 2. Dason ang 2, buhinan naton sang isa sa exponent. So, g prime of x. So, si 4, wala akong naging sulat ha. Again, because it is a constant. And the derivative of a constant is 0. So, hindi na siya sang insignificant na siya. So, simplify na lang ni naton. 2x, 2 raised to 2 minus 1. Diba 1? Oh, so, we don't need to write ang exponent ni x nga 1, kaya understood na nga si x may exponent na 1. Hence, the derivative of g of x is 2x, and the derivative of f of x is positive 3. Okay, so amo na substitute natin diri sa aton nga formula. Okay, so g of x naton is equal to x squared plus 4. Okay, multiply that to the derivative of f of x, which is 3 minus, nga h of x ni sa. This is f of x. Ay, ang nasalat ni ma'am. This should be f of x. Sorry. So, f na di siya, meaning sa numerator. So, numerator natin is 3x plus 5. Multiply that to the derivative of the denominator, which is, pila to gani kaina? 2x. So, multiply that to 2x. Okay? All over g of x squared. So, ang aton nga denominator is x squared plus 4. Quantity squared pag na siya. That's according to the formula. So, nag-follow lang kita. So, equal. And then, simplify. So, may 3 ka dire. Para sa first, ari wala o. So, may 3 ka dira. Amo na yung una natin nga i-simplify. So, distribute mo si 3 sa kada term. So, 3 times x squared, that's 3x squared, plus 3 times 4, that's 12. Okay, close this. Minus, ari na kita, i-multiply naton, sa i-distribute naton si 2x kay 5, kag kay 3x. So, 2x times 3x is 6x squared plus 2x times 5, that's 10x. Okay, all over. Ari na, ang square ni x squared plus 4. Ang square niya is x to the 4th plus 8
8x squared plus 16. Or perhaps, pwede natin na ma-retain nga amo na siya sa ibabaw, i-check lang natin karon kay base may isa kita karon dira ka term nga equivalent to x squared plus 4, pwede kita ka-cancel out. But for the purpose of i-simplify natin, amo na, multiply ko lang anay. Pero, bigyan na natin karon mabalik anytime into this form, diri sa ibabaw. Okay? Sige. 3x squared plus 12, i-combine natin ni siya kay 6x squared plus 10x. So, diin ang aton common terms, 3x squared and 6x squared. Pero remember, ang aton operation is minus. Okay? So, dapat 3x squared minus 6x squared kita. Kaya since bigger si 6, so, i-carry natin ang negative na sign, negative 3x squared. And then, so wala na kita similar terms pa, no? Next natin is 10x. So, pasunodon lang natin according sa exponents ng variable natin. So, ma-minus ang sign ni 10x, diba? Kaya because sagwa sang iyang parenthesis is negative. So, dali lang. Ipalapit ko lang ni ang minus kay 3 or ang negative sign kay 3 kay medyo palayo sa iya. So, minus 10x plus, last natin na term is 12. Plus 12. Okay? So, muna ang numerator natin. And then, ang denominator natin is all over x to the 4th plus 8x squared plus 16. Mom, do we need to simplify this further? Hindi na. Hindi na pagpabulblay ang self mo. Pag labuot mo dari, okay na ko na iya. Okay na si ma'am. Kaya ang gina-after ko, kung nahibalaan mo, paano isolve ang derivative niya. Kung nakabalo ka kung paano i-apply ang formula ng ini. Ang pag-turn into simplest forms ang aton niya nga final answer, that's another lesson. Kagbalaan nyo na isang when you were just in junior high. Ang hindi lang, ang okay na lang kaya sa part niya ni, kaya since gina-after ko lang yung skill na mahibalaan nyo is to solve the derivative of the quotient. Pero pwede mo ganyan ma-simplify, isagad kaya sa simplifying. Okay? Sige. Gusto ko lang i-emphasize nga kung dari ka lang i-asta, batunon ko yung answer mo. Chikan kaya. Okay? So that's it. This is the highlighted one sa sulod sang box. Amo na ang final naton nga answer sang derivative ni 3x plus 5 over x squared plus 4. Okay? So, ang medyo nagapakomplikado lang na dire, ang mga multiplication kag mga combination sang mga similar terms nimo, multiply ka bala sa mga terms for instance, tapos paano mo i-combine ng ilang mga exponents. So, amo na ding tricky nga part. Pero, kung mag-compute ka sa derivative, okay lang. Mahapos. Gid kay nga may formula na. Ang pag-combine, pag-simplify, amo nagapaka-komplikado sang sitwasyon. Okay? So, that's how we solve. Basi may isa pa kita kay Ari. There's another example diri. Compared to the first one, si second example nato, medyo komplikado ang setup ya. Kaya nga it involves three terms. No? So trinomial ang aton diri nga numerator, dayon polynomial ang aton nga denominator. Okay? Polynomial man ang aton numerator, pero specifically ang tawag sa iya is trinomial because tatlo kabilog ang terms niya. So denominator naton pag 4 terms and above, so we call them polynomial. Okay, so going back, ano na to gani? First, para hindi malipat, sulat aning formula. So ang gusto naton kuhaon ko no is g prime of x. So g prime of x is let ano gani? Sorry. F of x
Ang numerator naton iset naton as f of x nga plus 7x squared minus 4. Ang denominator naton, say is h of x. Pwede ka mo yung kagamit any letter, ha? Pero small letter kita normally ginagamit na. H of x is 3x to the 5th plus x to the 4th minus x plus 1. Next, kuhaon natin ang derivatives ng kada isa. Para i-substitute na lang natin karon. So, f prime of equal 8x cubed. 8x cubed 14x. Muna na. Kay na minus 4 dira. Paano nag 8x cube? Si 4, himuon mo na siya nga coefficient ni 2x. Kay may 2 ikaw diri, multiply mo siya kay 2, so nagiging 8 siya. Dayon, ang exponent, tinan mo na isa. Hence, nagiging x cube. Sabad na yun ang mga nagakukulunta kay mama. Okay. Pwede na kita to. Ang ikaduwa, nga nagiging 14x. Again, si exponent ni x, by the virtue of power rule niya, na-discuss na ni siya namon abi sang mga first few lessons. So, this is the power rule. Si 2, exponent ni x, multiply mo na siya kay 7, magiging coefficient na si 2, dason, minusan mo si exponent ni x, ang exponent ni x is 2, minusan mo 1, so x na lang. 2 times 7, that's 14. Minus 4 is constant, so 0. So, no need to write. Sunod, si h prime of x. H prime of x is 15 x to the 4th, 4x cubed minus 1. Okay? Nga 1 na lang, ma'am, ha? Anong exponent ni x? Di ba 1? O, tapos ibutang mo na siya dira sa besides ang x, new numerical coefficient niya. Then, ang exponent ni x nga 1, minusan mo sang 1, nangin 0. So, x raised to 0 is 1 times 1. Ngagin butang mo da kay na, so 1 ang answer ya. That's why nga 1 na data punta. So, plus 1 is constant, so no need to write. Bado mo kailangan ako ng space help. Sige, substitute naton. Ano to gani? Low, di high. Ang low naton, butok sila, katalabog. That's 3x to the 5th. 3x to the 5th plus x to the 4th minus x plus 1. I-multiply natin sa iya nga derivative, which is so low, d high. Derivative sa numerator. 8x plus cube plus 14x. No? Ito ay na. Dayon, ang minus, diri ko lang butang sa idalom, okay lang. Or I can erase this, so parang ang eraser sa tama kagamay. So, erase ko ni para may space ako diri. So, amo na to ha, set na naton yung c, f of x is, amo na, then h of x ang sa denominator. Sige. Next, minus low, d high, minus high. So, copy lang si high plus 7x squared minus 4 times derivative of low. Derivative of low
natin is 15 x to the fourth plus 4x cubed. Okay, minus 1 all over, tawag no? Share mo pa ang denominator. So, no need to expand this, ha? Okay, so write mo na lang the as is karon 3x to the fifth plus x to the fourth. Mapatay ka niya sang pang-solve sa pagkalawig-lawig. Plus 1. Diba, squared na? Hindi pag-square ha, baw apat pa naman na ka-terms. May kon binomial, mahapos lang. So, as is na lang na o copy mo na lang na as sa karon so ang i-simplify mo na lang ang sa numerator. Okay? Sige, let's try and simplify the numerator. So, this is equal to, medyo mauti-uti man. Multiply mo isa-isa. This, times this. Isa mo dira. Kag, by FOIL method, hindi man actually FOIL method, basta is-distribute ng dira isa-isa. So, first term times first term. This times this times this. Kag tapos, isa-isa gid ba Ari, dira man. Ang negative x, dira man. Abo kalawig-lawig, hindi kaigo ang papel ni ma'am. Ang papel, ang screen, ma'am. Actually, this is already matter of, ano na tawag niya? Operations na lang ni siya on algebraic extra. Kaya nga, it involves multiplication na lang sang trinomial, kag binomial, ha? Sang duha ka algebraic expression. Kasi i-subtract mo naman sa product ng duha ka algebraic expression. Baka uti-uti. Kulang ang space ni ma'am. Sige. Pwede utangon ko ni ano yung process nga ini. I-send ko karon sa inyo sa GC. Sa GC man, including sa solutions ng aton assignment. I-send ko sa GC. Kay kulang ang space ko. Audrey pa lang nga daan, no? Ari pa lang nga daan, no? Sa first pa lang niyo. Duro na ni kalawig. Ha? Utangon ko lang, ha? So, basta mo na ang concept naton, basta magkuha ka sang derivative, sang duha ka quotient, sang duha ka function, ang duha ka function, ang aton yung formula is low d high minus high d low over low squared. Okay, utang ang solution sini. Ay, ari gani may space ako di, pero sige lang. Okay, so next is practice na naton. Assignment guro niya. Okay, so this is your assignment na. Sige, this will be your assignment. New assignment. I-send ko man ni karon sa GC naton. Assignment ha, wala ni gina-send kay ma'am, gina-practicean. I-send ko sa inyo sa GC. I know, na-send ko na ni gali last time, na-answera na ni namon ang 1, 2, 3. Na-answer na ni namon hasta sa are. Kay product ni siya. Na-send ko na ni kaning solution man dito sa GC. Na hasta dire. Na-answer naman ni. Na-answer na ni. Ari na lang wala. Kay syempre quotient rule ni. So duwa man lang kabilog, so meaning duwa ang assignment naton for the quotient rule. Okay? So hindi ko pa niya pag-send ang solution ha. Practice niyo ni para mag-solve ka mo. So si number 2 has a similar nga itsura sa ikaduha man nato nga example to kagay natong lawig-lawig bala. So i-send ko sa inyo ang solution sad to para may sunan kamo sang process niyo for number 2 dire. Ang ari paras man sa example naton kaina. So very simple lang man na siya, yet malawig man gihapon because of ang mga processes gani nga combination and simplification amo na ng palawig-lawig dira. Okay, so actually that's the end of lesson 2 sa quotient rule naton. No? That's already the end for lesson 2. We are now ready to
discuss the lesson 3. Ang lesson 3 naton, this involves sang mga new type of functions naman. So notice sa aton nga first 6 nga rules nga gin-discuss, tanan involve ang algebraic expressions lang. Polynomials, no? Ang walang na. Sa aton nga next lesson, this is differentiation rules for lesson 3 na. We will try to expand sang aton nga into a different type of functions. Let's not focus naman this time on the algebraic expressions. Ma-focus kita sa other types of functions such as the logarithmic and the trigonometric functions. So, paano i-kuhaon or i-solve ang derivative of such functions? Okay? So, that is what specifically itakal natin sa subong. Okay? Basi ang ibanda medyo na shock pa nga amo na to kalasig lang sang aton nga rule number 6. Kay tuon nakasugod na kami sa mga especially sa mga bag-o pa lang balasulod. Basi may mga bag-o kita diri sulod. Basi masya kamo continuation na lang ato abi sang amon nga lesson 2 nga gin-discuss last time. So that's why medyo dasig na lang. Ang next na naton is on a different naman nga part, still on differentiation, dali na kita subong ma-start naman. Okay? Dali lang, na doon nagkuha ni siya. Nag-isip niya ako niya title. So, this is lesson 3 on differentiation. So, the rule number 7 natin is finding the derivatives of trigonometric functions. Okay? So, anong mga trigonometric functions naton? Anong ni sila kabilog ang aton nga basic trigonometric functions? Base na-encounter nyo na sila before. So, we have sine, cosine, tangent, cotangent, secant, and cosecant. So, we pronounce it as secant, not secant, and cosecant. Okay. So, ang main ginaton diri nga trigonometric functions are the sine, cosine, and tangent. Ang inverse nila, ang inverse ng sine is the cosecant. Ang inverse ng cosine is the secant. And ang inverse ng tangent is the cotangent. Okay? So, let's not go deeper into that. Gusto ko lang i-introduce na sila sa inyo. Kaya ang purpose natin dito is to compute their derivatives, basically. Actually, hindi natin pa i-compute. Tandaan natin kung ano ang ilang nga derivative. Pareho sini, sa letter A. d of x of sine x. Anong bot silingon sang line nga ina? I-differentiate mo ko no, or i-find mo ang derivative ni sine x. And it is given nga ang derivative ni sine x is cosine x. Nga nagambal ako given. Actually, may proof ini siya. Pero it is not our duty or hindi naton obligasyon nga i-learn or i-discuss or go deeper into kung paano nga nagiging cosine x ang derivative ni sine x. This will involve discussions on tangents and or tangent lines to the curve. Actually, do medyo na touch ko ni nga part ang amo ni nga concept sa introduction eh. Paano naging naging amo na siya. Kaya hindi ibala ang maghambal kita derivative, slope ni siya. Si derivative is slope of a curve. Sa aton nga junior high, we learned kung paano i-compute ang slope ng isa ka straight line. We discussed this in the introduction part. Ang slope ng isa ka straight line mahapos i-solve, diba? Nga
y sub 2 minus y sub 1 divided by x sub 2 minus x sub 1. So, you only need 2 points, at least 2 points rise over run, no? Ang stiffness ang imong line. So, mahapos mag-solve sina. Kung ang imong ina-solve ang slope sang line. And also, plus the fact na ang line is ang slope niya consistent. Mapili ka sang any point, any 2 points on the line, and then you solve the slope anywhere on niya, ang stiffness niya. Now, contradictory to the slope of a curved line, so maghambal ka ng curved line, di ba, nagapaliko, hindi siya straight, nagapaliko, either nagapaliko siya or circular siya. Okay? So, ang question is, paano ito ang slope is na? Gina-remind ko lang din nga kung ano gid ang derivative. So, slope na siya sang curve. So, maghambal ka nga derivative of sine. Meaning, gusto mo pangitaon ang slope ni sine at any point. Okay? So, ang slope ni sine at any point, di ba ang graph ni sine is, kung nadumduman ninyo, doon ano na siya gani? Si sine, so, granting this is the coordinate plane, si sine is 0 at the origin. Tapos, ang highest niya is 1. Ang lowest niya is -1. So, this is 1, -1. So, ang graph ni sine is nag-aagi na diri siya, gama mo na siya, gabaud-baud. Ang highest niya, dira sa +1, liwaton ko, kay wala siya nakalabo to. Nagabaud-baud na siya. So, periodic na siya. And, liwaton ko, kay wala naman siya nagtuon sa nan. Doon mo na itsura ni sine. Mas maamo-amo ka dira. Periodic na siya, kaya nagasulit-sulit lang na siya. Dali lang kita, kay na-out ako, naghina gurong internet. Baw, grabe ganyang high school. Do hindi gid matapos ang isa ko kaklase nga wala technical difficulty gid, every time na lang. Wait lang gida. Okay. Nabudlayan ako mag-join sa akon cellphone. So, diri na lang kita ma-discuss sa akon nga laptop naman kay basi medyo okay diri na out ang akon nga phone. Makita niyo dira, class? Kitaon man ang akon nga presentation. Hindi na slideshow.
Okay, so amo na tunog, though, just a little background lang about nga ang derivative ni sin x is cosine x. So amo na ganitong reason. Ang derivative ni sin x is cosine x because kung lantawon mo ang graph ni sin x, ang mga slope at any point on the graph of sin x constitute man sang mga values or graph nga naga-represent kay cosine x. Nga angat slope siya ma'am, tinga nga may variable ikaw dira sa imo nga gihapon after nimo ma-solve ang derivative. Nga may variable dira because of the reason nga ang slope sang aton nga curve is naga-vary, no? Lain-lain ang slope sang aton nga point sang aton nga curve at any point on the curve, unlike ya sa line. So that's why may variable kita gihapon sa aton nga after ma-solve sa derivative to show nga ang aton nga slope is varied. Sige. So derivative of sin x is cosine x and the derivative of cosine x is negative sin x. Derivative sang tangent is secant squared x. Ang derivative sang cotangent x is negative cosecant squared x. Ang derivative sang secant is secant x tangent x. And lastly, ang derivative naman sang cosecant is negative cosecant x cotangent x. So, amo ni karon ang gamito naton to answer. Ay, wala may next. Ara. Oh, diretso kita dayon sa diretso kita dayon sa example. Naranasan nga example, secant x plus 3 cosecant x. Paano i-solve ang derivatives ini? Ang kinahanglan lang man diri naton actually, amo to kay ina ang pangbasa ko bala nga derivatives ang kada isa. Okay? So amo lang man to i-apply din naton. Like for instance, sa letter A, find the derivative of f of x when f of x is secant x plus is equal to secant x plus 3 cosecant x. So, sulat mo dira f prime of x is individual ning pag naton. Kay according to the derivative of sum, basta ang imo gani nga function involves the sum of different algebraic functions, individual na ang pag-solve mo sa ilang derivative. Like, in this case, kuha mo na yung derivative ni secant x, dayon, tapos copy the operation lang, and then solve the derivative of the next term. Okay? So, i-apply nato na. Find first the derivative of secant x. According dito kaina, ang derivative ni secant x is secant x tangent x. So, sulat mo lang dai, secant x multiplication ni. So, that's why tupad sila nga duwa. So, secant x tangent x plus, so copy mo lang ni siya si 3. Basta may coefficient kaning imo nga algebraic or trigonometric expression, copy mo na lang ng coefficient kay dira. So copy 3 and then i-multiply mo siya dayon sa derivative ni cosecant x. So ang derivative ni cosecant x is negative cosecant x and cotangent x. And then, simplify. So, this is equal to secant x, So, secant x, tangent x, tapos multiply mo. 3 times negative cosecant x. So, magiging negative 3 cosecant x, cotangent x. Okay? And then, that's your final answer. Amo na siya. Final answer mo na ni
secant x, tangent x, minus 3 cosecant x, cotangent x. So that's how simple it is. Proceed ka na dahil sa letter B. Answer mo na. Hindi mo na siya hindi mo na siya ma-simplify mo. Secant x and tangent x, hindi mo siya ma-add or ma-combine kay cosecant x kag kay cotangent x. Kay apparently, lain sila types of trigonometric expression. Ang isa secant x tangent, ang isa cosecant kag cotangent. So, mo na ng final answer mo dira. Now, for letter B, ang letter B nimo is x squared sine x minus 3 cosine x. Medyo komplikado naman ni siya si letter B nimo. So, let's see kung may-ari kita diri bag-o nga space para dira. Ari. Diri kita ma-solve sang letter B. Okay? So, again, this involves sum of, derivative of sum. So, i-apply nato ng rule nga ina para hindi kita mamudlayan. So, finding the derivative of g of x, so you write there, g prime of x is equal to, first anay, ang derivative sang first term, x squared sine x. Now, kaina, sang may coefficient ang aton trigonometric expression, hincopy lang naton ang coefficient nga number. This time, ang tupad ni sine x is x squared. So, buot silingon, i-apply naton ang product rule and power rule dire. Nga a product and power. Because x squared is a different algebraic expression and x sine x is a different expression man. So, two different expressions, gin-multiply sila, gintupad sila. So, that means multiplication, i-apply natin ang product rule. Ano to gani ang product rule? Left di right, right di left. So, anong left naton diri? X squared. Ang right naton is sine x. So, left, sulat mo anay, x squared times derivative sang right. Anong derivative gani ni sine x? Cosine x. So, butang ka dira, cosine x. Wala pa natapos na dira ha? Kay, ang isa mo ka derivative will involve two terms. Kay, left di right plus right di left mo. Okay? So, amo na siya, no? Left di right pa lang kita. Dayon, right. Ang right mo is sine x. Sine x times derivative sang left. Ang left mo is x squared. So, ang derivative sang left is 2x. So, butang ka dara, 2x. Isa pa lang naka-term, para pa lang sa naka-highlight. Sunod, minus 3x cosine x. Now, may 3, pero si 3 may upod ni x, may variable siya. So, hindi natin pwede nga i-copy lang si 3, pareho to kaina, kaging kuha lang natin ang derivative sang iya nga tupad. Hindi natin maobra na because may variable kita nga involved. So, left di right, right di left man kita gyapon. Ang left mo diri is 3x. So, 3x left, derivative sang right. Anong derivative sang right? Cosine x negative. So, times negative cosine or negative sine x. So, negative sine x. Tapos, plus right di left. So, copy mo lang si cosine x eh. So, cosine x, ang derivative ng 3x, ano? 3. O, tapos, close. Next, ang last mo nga term, 5 sine x. Arya, pwede mo na niya ma-automatic copy si 5 kaya wala siya sang dupad nga variable. So, ma-maintain lang dira si 5 nga coefficient and then find the derivative of sine x. Okay? So, derivative of sine x is cosine x. So, sulat lang dira. Cosine x. And then, simplify. Okay? Medyo malawig. So, this is equal to, aring first natin nga i-simplify. It doesn't need further simplification. Kaya nga,
wala ka na hindi mahimo. So, just copy x squared cosine x plus 2x times sine x is, sulat mo lang una si 2x. Dayon, sulat mo naman dayon si sine x. Okay? So, that's how we pasunod sa aton yung mga expressions. Kung combination ni algebraic ug ni trigonometric, nga gina-multiply sila sa isa kag isa, mauna anay si algebraic expression followed by trigonometric. Dayon, ma-minus lang kita diri. Copy anay sang imo dira nga main nga operation. So, minus, close parenthesis. 3x times negative sine x is negative 3x sine x. Okay? Dayon, cosine x, putangan natin nira sang bracket. Okay, para hindi kita mo confuse karon kung mag-distribute kita sang operation nga negative. Cosine x times 3 is, so plus 3 cosine x. So, gin-multiply lang na si 3 kay si cosine x. Mauna si constant. And then, kay wala ka na naman i-simplify kay 5 cosine x. So, just copy 5 cosine x. Okay? So, simplifying further, you have here x squared cosine x plus 2x sine x. Okay. So, this time, kaya hindi na kita makasimplify, i-distribute na lang naton si negative sa diri sa right naton. Kaya dara yan nakabutang ang negative. So, isa-isa mo na sila nga i-multiply kay negative nga operation. So, negative times negative 3x sine x would become positive 3x sine x. Okay, so negative and negative 3 cosine x is negative 3 cosine x. Si 5 magiging negative 5 cosine x. Okay? So, ang next naton nga obrahon, i-check naton kung may mga terms nga pareho sa aton diri nga left side, diri sa right side. So, may x cosine x, may x squared cosine x bala diri nga makita kamo sa right side sang aton nga equation. Wala. So, meaning, as is lang si x squared cosine x. So, sulat mo lang dira x squared cosine x. Diba ito? Takay dolo walain ang itsura sang cosine ko. Cosine x squared cosine x. Retain. Next, i-check mo. May 2x sine x bala nga pareho itsura sa piya? May aragid. Diin, si 3x sine x. Pareho sila nga may x sine x. Therefore, pwede mo na sila makombine. Si sinong i-combine mo? Si 2 kag si 3. Kay since both sila are positive, i-add mo lang sila. Si sinong i-add mo? Si 2 kag si 3. Copy mo lang dayon si x sine x. So, this will become 5x sine x. Okay? So, it's as if nagiging bag-o nga variable x plus 2x, ang numerical coefficient na 5 kag 2 ang gina-add naton and then gina-copy lang si variable. So, in this case, may duga nga sine x. So, copy mo man si sine x. Sunod, si cosine x kag si negative 3 cosine x si negative 5 cosine x are similar terms man. Nag-differ lang sila sa ila coefficient. Both are negative, so ma-minus kita diri. Negative 3 minus negative 5 is negative 8. Copy mo lang dayon si cosine x. Okay, and then that's it. Wala ka na may mahimo nga simplification further, so amo na ni imo nga final answer. So this is now the derivative of g of x. X squared cosine x plus 5x sine x minus 8 cosine x. Okay? Okay, so natapos na din ito. Duwa lang example natin. So, whenever
we have to remember to note that whenever Rule 7 kuno is applied to problems where the trigonometric functions are viewed as functions of angles, ang unit lang sang measure natin nga gamiton is radians. And every trigonometric function is differentiable in its domain. So, wala kita conflict. Kay tanani sila, ang domain nila, makakater sa ilang derivative. So, in particular, ang sine and cosine functions naton are everywhere differentiable. Okay. Kay si tangent, cotangent, di ba, is composed man of sine and cosine gihapon. So, whenever sine and cosine is differentiable on each of their domain, so ang ilang inverse, kaya ang tangent and cotangent will also be differentiable. Okay, so last naton nga rule, amo na siya. That's all about sa aton nga trigonometric rule. Amo lang man ang tandaan naton. And then we will move forward to rule number 8, which says that ang derivative kuno sang exponential function, say ang exponential function naton is represented by f of x equals e raised to x. Then, solving its derivative, it is equivalent to itself. Meaning, ang logarithmic exponential function, ang iyang derivative will always be itself. So, tama kahapos. For example, f prime of x, solve naton, if the given is 3 raised to x. Guess what? Answer naton diri, bisan mi ara siya sang coefficient, is still 3 times e raised to x. So, wala na kinanglan solving nga malawig, no? Ang muna ko, I wish nga exponential lang tanan ang i-solve naton. Okay? Next. Abel, ang tawon taning next natin nga example. So, what if we are given a more complicated setup sang aton nga exponential function involving sang several terms. Pariyosin eh. Find g prime of x if g of x is negative 4x squared e raised to x times 5x e raised to x minus 10 e raised to x. Now, remember, ang first two terms natin, this one and this one, hindi lang e raised to x ang involved diri. There is an algebraic expression, particularly sa first natin nga term, may x squared kita. Sa second term, may x kita. So, gamitan natin diri sang other differentiation rules aside from the logarithmic rule of sa pag-differentiate, no? Pareho sini kay first term naton. So, g prime of x will be, ano ganing gamiton naton na? The sum rule. Nga because ang involved diri, first thing, are trinomial. So, sum and difference of several expressions. So, hambal sang sum or difference nga rule sa pag-differentiate, dapat i-differentiate mo kada term. So, i-differentiate natin ang first term, negative 4x squared minus x. Now, further, negative 4x squared times e raised to x, product naman sang algebraic expression nga negative 4x squared and exponential function expression nga e raised to x. So, duwa kabilog ang types ng function natin diring involved. Negative 4x squared and e raised to x. So, product, meaning product rule ang gamito natin for the first term. Anong product rule natin? Negative 4x squared being the left expression and e raised to x being the right expression. Apply natin ang formula. Left, di right. So, ang left natin, negative 4x squared. So, wala ka pa himuna na sa left mo. You just copy it. Times the derivative of right. Anong derivative sa right? Ang right natin being e raised to x. So, e raised to x man gyapon. Ba? Amon ang
derivative e raised to n plus ang right e raised to x d left. Anong left na to? Ang derivative ng left, negative 4x squared times negative 4 times 2, negative 8, x muna lang diri becomes x raised to 1. Kay x raised to 2 siya in the beginning. So, ma-minus 1 ka dira, aking papanaog mo si 2. And then, close parenthesis. Para sa second term na to, last. Dari na kita sa second term, ha? 5x, e raised to x. Apply gyapon ng product rule. Ang left mo is 5x, left, the right, anong derivative ng right? E of x, plus, right, the left. Anong derivative ng left naton? 5x times 5. Derivative ng 5x is 5. Dayon, close. Minus. Against e raised to x, ang iyang derivative is itself. So, copy mo na lang coefficient ya, pati ang e raised to x. And then, simplify. So, it is equal to negative 4x squared e raised to x. E raised to x times negative 8x is negative 8x e raised to x plus 5 wala nag-appear ako. Kaya na sila 5x e raised to x dayon plus ari nang multiply naton plus 5 times e raised to x is 5 e raised to x minus 10 e raised to x. Now this is the time to combine like terms. So this is equal to may ara bala kita diri nga mga terms na the same as this one. Negative 4x squared minus e raised to x. So, pangitaon mo kung may ara kada nga x naging raised sa squared, tapos ang tupad niya e raised to x. So, upon inspection, wala sang pareho sini kay x squared e raised to x. So, ang himuon naton, retain lang na siya. So, copy 4x squared e raised to x. Next, 8x e raised to x. Mayara ka bala diri nga term nga pareho kay x e raised to x? Mayara gid no? Sino? Ang second and third term. Kay pareha sila nga ang tupad nila is x e raised to x. So i-combine naton si 8 kag si 5 and then we will just copy x e raised to x. Note that si 8 ang sign niya is negative. Ari ho, because minus e raised to x or minus 8x e raised to x kadiri. So, dahil si 5 ya is positive. So, combining negative 8 plus 5, ang answer mo is negative 3. Copy lang dayon si x, e raised to x. Next, ang last naton, yung mga terms na pwede mo-combine, si e raised to x, duwa ka e raised to x. Ang isa, ang coefficient niya is 5, ang isa is negative 10. So, combine 5 and negative 10, answer mo dira is negative 5 e raised to x. Okay? So, ara na. Na-combine na tanan-tanan. Hindi na ma-simplify further. Hence, this will be your final answer already. Anong final answer? Ay, sorry, ang negative sang 4 nagwa sa box. So, negative 4x pati si 4 na dula dira sa ako na ano. Negative 4x squared e raised to x minus 3x e raised to x minus 5 e raised to x. Sa presentation ko nadula si negative 4x squared e raised to x na nagwa. Pero so, dapat may negative 4 na dira. Okay, how about ang combination sang
trigonometric and exponential function. Paano mag-solve sang ila nga h prime of x? So, i-apply natin gyapon yung mga rules nga na learn natin from the past. So, h prime of x equals e raised to x sine x. So, first, anay, i-differentiate natin ng first term. Ang first term natin is e raised to x times sine x. So, product sang duwa ka lain-lain nga expression. E raised to x, among left mo, ang right mo is sine x. So, himuon mo, left di right, right di left. Ang left mo is e raised to x. So, copy lang si e raised to x, then ang derivative sang right. Ang right mo is sine x. Anong derivative ya? Cosine. So, i-change mo sine x into cosine. Plus, right. So, sine x, derivative sang left. E raised to x gyapon. Then, close. Tapos na ni, diri na kita sa second. So, minus, si 3 is the coefficient of e raised to x. Duwa lang ang aton diri nga expression involved. 3 e raised to x ang left, ang right is cosine x. So, i-apply natin gyapon ang left, the right, right, the left. So, ang left natin is 3 e raised to x copy. Ang derivative sang right is, isulod ko lang sa parenthesis because it's negative sine x. Okay? Left, the right, plus right. So, cosine x, derivative sang left. Still the same. Times 3e raised to x. So, it's time to simplify. So, this is equal to e raised to x cosine x plus, isulat ko lang una si e raised to x. Amo gina iya permi maulihin na iya si trigonometric expression. That's one. This is one term minus. Ang next naman natin nga i-simplify anay ang susadari. Kay medyo complicated pa sila dira. So, 3 times e raised to x times negative sine x is negative 3 e raised to x sine x. Okay? Plus 3 e raised to x cosine x. Okay? Then distribute the negative sign to each of the term. So, copy lang diri gyapon na sa right. E raised to x cosine x plus e raised to x sine x. Negative times negative. So, magiging positive 3e raised to x sine x. Negative times positive 3e becomes negative 3e raised to x cosine x. Okay? So, i-combine naman natin. May pareho format sa aton yung first term, diri sa right side. Ni ara gid no? Nga may e raised to x cosine x bala. Ari siya. Si negative 3e raised to x cosine x. Si e raised to x cosine x, understood na nga bisan wala dira siya sang numerical coefficient kinagwa, 1 na ang iyang numerical coefficient. So, ano i-combine naton? Si 1 kag si negative 3. So, 1 minus 3 is negative 2. And then, copy mo lang si e raised to x cosine x. Okay? Next, may pareho si ni Miara Gid. Ari naman. So, e raised to x sine x plus 3e raised to x. This time, positive. So, ano i-combine natin? Si 1 gyapon kag si 3, galing kay positive na si 3, so magiging 4 na kita dira. 1 plus 3 is 4. E raised to x sine x ka naman dira. And then your final answer is this na. Kaya hindi na siya ma-simplify further. So final answer is negative 2 e raised to x cosine x plus 4 e raised to x sine x. Okay? Oh, so tapos na ang aton nga rule number 6 natin is trigonometric. Rule number 7 is
for the exponential function. Okay? So that would be all for sa tanan naton nga rules on differentiating functions. Kamusta? Medyo galibog ang ulo. Children. Basi galibog ng ulo ninyo or basi ibang bala nagtulugan kayang tingog ni ma'am daw pampatulog. Okay lang kita. Kung hindi, for example, class, kung medyo hindi pa maka-understand kay ma'am sa lesson nga ini because bag-o gid sila tanan nga concept para sa aton, please class, do not hesitate to look for resources, gid books or sa YouTube para nga ma-supplement ang inyong learning. Class, hindi lang pag-i-depend diri sa school ang inyong learning, ha? Basi mambal ka mo nga, hindi man ako to ka-intindi kay ma'am, kay nung mga bago nga concept, or hindi siya gawa klaro kay kagawad sa salakyan sa likod, or hindi gani kadasig kay ma'am. Kaya sorry, gid, kapangayo gid ako sa pasensya sa inyo. Number 1, wala kita sang may mahimo dira, kaya this is the only way nga makamit kita kag makadiscuss. No? Ang tanan nga mga factors nga naga-affect sang aton nga pagpamati during the class, uncontrollable na sila tanan ni ma'am, ha? Hindi nyo pagbasulon si ma'am, ha? Sang tanan-tanan. Although, syempre, hindi man ta perfect, may mga kakulangan man kita. Pero, hindi lang pagmukmuki si ma'am, ha? Look for other resources. Please lang yun. So, this is ang pinaka mabulig ko na lang gid sa inyo kaysa sa ihatag ko lang sa inyo ang alansiran kag kamo na lang ma-answer, hindi bala? So this is as far as I can help you with para nga maka-assist sa inyo to answer our exam. Okay? So as a supplement or para ma-enrich pa gid ang inyong learning, amo ginang pinaka-advice ko, look for other resources kid. Kung hindi ka kita sa YouTube, pangita sang tawo nga pwede mo pamangkutan, kay nahimo man na namon sang una. Kay hindi man na buot silingon nga pag-discuss ni ma'am, kami na gani sa college pag-discuss ni Samon, tanga man kami sa hangin. Pero we do not stop there. Kung hindi ka kakita sa libro, kung hindi ka kakita sa YouTube, pangita sang tawo. Okay? Tawo nga nakabalo about this, na pwede mapamangkutan. Kung ako yung may kwarta mo, pa-tutor ako. Tsaka lang. So, kung wala man, wala tamang kamo gina-advise gid pero kung gusto nyo man lang, pa-tutor, why not? Pero kung gusto nyo man niya mangita lang sang tawo, without gasto, mangita ka mo da sa mga college students na kilala ninyo or other teachers nga pwede ninyo mapamangkutan for supplementary nga mga learning for more clarification on this topic. Ha? Ang wala na ma-advise ni ma'am. So as diri ang ma-help kag ma-assist ni ma'am sa inyo. Okay? Discussion sang aton nga lesson. Okay? Stem. Pasensya gid amo lang na ang ni ma'am. Discussion lang gid. So, technically tapos na naton ang lessons tanan on derivatives. So, I guess you are now ready to answer sa aton nga summative and performance task na ginsan ko earlier kay ina. No? Ideally, dapat ready na kamo. Ideally. Okay? Next week, I will prepare naman another set of lessons for antiderivatives. So, napang-send ko na ni Tantanan sa inyong module for the printed group. Ang wala ko lang siguro na send sa inyo ang continuation naton sa derivative.
wala ko to na-send sa inyo sa mga sa printed group. Wala ko na-send sa inyo ang continuation kay tapos na totoo distribution that time. Pero ginsend ko gito ang continuation sang module MELC 2 naton sa aton nga GC. You can access them also kay nakita taman ka mo nga naga-open diri sang aton nga GC. So may ara gid kita dira nga copy. Ang next natin nga lesson on antiderivative, amo na siya ang may ngalan man na siya nga MELC 1 and MELC 2. Pero hindi na siya MELC 1 and MELC 2 naton kay nagdugang gani si ma'am sang modules prior to antiderivatives. So lantawan nyo lang dira sa title kung ano nakabutang. Basta ang pagpasunod na sang lesson naton for quarter 4, first anay ang derivatives, then antiderivatives. Okay? So, isend ni ma'am ang solution sang aton nga assignment nga kaina nga supposedly i-discuss naton. Isend ko na lang sa GC ang answer. And then, may isa ako kagin solve sa quotient rule atong lawig-lawig bala nga hindi kaigo sa screen. Isend ko man ato sa inyo. Ano pa gid ang isend ko? Ang assignment nga bag-o para sa quotient rule, para sa rule number 5, 6, and 7, which are quotient rule, trigonometric, and exponential. So, i-practice nyo naman na siya ha. Kaya before kita mag-start, hopefully, may maka-present naman sang ilang solution. Pero kung wala, okay lang. Masend lang man ako gyapon sang answer key. Kaya parehas lang man na bala sa modules naton nga ginapasabtan ko sa inyo tapos sa punta may answer key. Sa aton yung situation subong, ang assignment nga ginapadala ni ma'am, those are exercises for you to practice on. And then ang solution is-send ni ma'am. Okay? STEM. Tapos na kita STEM. There. Dula may kasabat kay ma'am. How? Yes, ma'am. STEM, okay lang? Okay lang? Oh, sige. Wow, hopefully, no. Kanami ini sana i-discuss kung face-to-face para maka-ask ka mo question ka, maka-solve kita sa board. Pero sorry, kaya amo na yung sitwasyon natin. Subong, wala kita may mahimo. Okay, so bye-bye na STEM. Ipang-send ko lang ang mga ganitong promise ko kayo ng mga solution. And then, para nga maka-time naman ka makasolve sa aton nga summative tests and performance tests. Hinupod ko na to ha, wala na ako nag-separate sa performance test. Bali si summative test and performance test, isa na lang tong ubrahon ninyo. Amo na lang to balang sa first nga page. Wala na ako nagdugang, kaya burden naman na sa inyo. So, meaning, included na to ang duwa. So, wala na ako nag-separate pang activity. Okay? Sige, bye-bye, STEM. Mayong hapon sa tanan. It's time to pamahaw na because it's alas 4 na dugay-dugay. Bye!